Guys, so, harang kibahan. Makulang ako sinara. Tapos, harang dadaywang kagake. Dagdaywang ka broken. Kapag agawan na, bisa na sa kabayi. Hala! Ay, gwapa ba nang pag-agawan, di ba? Tama, no? Agree, di ba? Agree, Mau. So, anong masasabi nyo? Wala, syempre. Ano, hambagon? Guys, alam nyo guys. Anong alam nyo, guys? Ano alam? Please, hanapin nyo to ng arabo. Single na to. Gawusay ako it afam nga. Abong kwarta. Baho ko no nga. Abong kwarta. Madami ito gawas ko. Abong kwarta. Tapos ay, ako ko ng kwarta. Oo. Kalahay. Para makaahon kami. Magamit adlaw-adlaw. So guys, ginabaligya ako gali ako niya nga kibahan niya naka-block. It. Baskin piso lang ina sa arabo para may pang bakal kita at kwarta. Ay may pang bakal kwarta. Pang bakal pagkaon, di ba? So for sale guys, piso. Ma'am kuan ho 1 million guys do halaga kara. Baka nyo gon. Tapos isa ulit nyo kakang pag-ubos yun na kwarta. Sa ulit nanda akong sabog. So, guys, ginabaligya gali namon do daywan na mo kalaki tag nakaputi si James Carl ginabaligya namon ni mait 2 billion pesos. 23. Mga boring man da. Nawa. Haron tag nakaas ka itsik kay among tawag karon kana high support. Si Poldo. Ano, greatest love by si Joyce. Wow, greatest love. Good afternoon, ma'am. Greatest love. Sino towel? Towel? Ito. Greatest love. Ay, hala, wow,